Ujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Kisima cha Uzima. Jina langu ni mchungaji Nancy Wangari Kirago kutoka katika kanisa la Kianglikana Diocese ya Machakos. Mada yetu leo ni furahini ndani ya Yesu. Maisha ile tunaishi siku ya leo, wengi wanaamini ya kwamba furaha inategemea ile hali uko, lakini ni vizuri tuweze kujua ya kwamba Biblia ama neno la Bwana linatuambia ya kwamba tufurahi kila wakati na kila saa. Nimekuandalia ujumbe huu wenye maana furahi katika Bwana kila wakati. Andiko ambalo litatuongoza ni kutoka kitabu cha Ayubu, mlango wa 1, mstari wa 20 na 21. Na inasema hivi: ndipo Ayubu akainuka akalirarua joho lake, kisha akaandaa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudia. Mstari wa 21 akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake liweze kupewa sifa. Katika hiyo somo tunaona ya kwamba, ama tukisoma historia ya Ayubu tunaona ya kwamba Ayubu alikuwa mzee ambaye alikuwa ameheshimiwa sana, alikuwa mwenye mali, alikuwa anaogopa Mungu, na kitu kingine tunaona ni kwamba alikuwa anafanya kazi ya Mungu kila wakati. Na pia tunaangalia katika historia yake tunaona ya kwamba Ayubu alikuwa na watoto wengi, alikuwa na wanyama. Kwa hivyo alikuwa mtu ambaye alikuwa na mali, na pia alikuwa anaishi maisha ya starehe, kwa sababu kila kitu ambayo ilikuwa mzuri ilikuwa imemzingira. Lakini hata tukisema hivyo tunaona ya kwamba kuna wakati ilifika na shetani akaweza kumjaribu, na tunaona ya kwamba hata kupitia hiyo majaribu Mungu aliweza kukubali iweze kutendeka. Kitu kingine tunaona kupitia Ayubu, tunaona ya kwamba hata kama alikuwa anampenda Mungu, hiyo wakati ambayo alipitia majaribu, aligojeka, watoto wake wakafa, wanyama wake wakafa, lakini Ayubu hata kama alipitia hayo yote hakuacha Mungu, bali alisimama na imani na kujua ya kwamba Mungu hajabadilika na hata muacha, na hata pia Mungu amemwahidi kusimama pamoja naye. Na kwa hivyo msikilizaji, kupitia historia kuna mambo kadhaa tunaweza soma, ati ya kwamba ile maisha tunaishi siku ya leo ni nyakati ambapo ziko na mambo tofauti. Kuna wakati ambapo mambo itakuja na tuweze kufurahi. Wakati ingine mambo itakuja na iweze kutupatia machungu ndani ya mioyo yetu. Kitabu ya Filipi mlango wa 4 mstari wa 4, tuweze kufurahi kwa kila jambo na hata kwa kila wakati. Lakini swali kubwa ni, tutafurahi anje wakati wa shinda ama wakati wa majaribu? Furaha yetu haitatoka kwa ile hali tuko nayo. Furaha yetu itatokana na kukaa ndani ya Mungu na hata kumwogopa na hata kumheshimu kwa kila jambo. Ayubu alipoteza kila kitu, akapoteza watoto, afya yake ikadhoofika, wanyama wake na hata wafanyikazi wake wote wakaweza kukufa. Na hiyo yote tunaona katika Ayubu mlango wa 1 mstari wa 13 mpaka 19. Lakini alijitia nguvu na kusema, Mungu alinipa na sasa amechukua, jina lake liweze kutukuzwa. Inatufundisha ya kwamba furaha yetu msikilizaji haitatoka ama haitakuja kwa mambo yale yote mazuri tunapitia. Lakini hata kama unapitia mambo mazito, hata kama unapitia mambo ambayo huelewi, Ayubu anatukumbusha ya kwamba ni vizuri kukaa ndani ya Mungu ukiwa na furaha. Kumbuka kuna Mungu ambaye ni mwaminifu na unafaa umpe sifa siku zote. Lakini tazama ile maisha tunaishi siku ya leo, tunakuanga tuna furaha na ndio tunapata wakati wa kushukuru Mungu. Lakini kupitia historia tunaona ya kwamba hata kama unapitia majaribu, hata machozi inatoka kila wakati, ni vizuri kukaa ndani ya Kristo na kumpa sifa kila wakati. Kitu ya pili tunasoma kwa Ayubu ni kusema ya kwamba
tuweze kufurahi wakati wa janga, ama wakati wa janga, wakati unafurahi ukiwa katikati ya janga ama ya machozi mingi ndani ya maisha yako, inaonyesha ya kwamba imani yako iko kwa Mungu. Ayubu alirarua nguo zake, na tazama pia alikuwa mtu ambaye anaogopa Mungu, lakini wakati alifika wakati wa majaribu aliweza kurarua nguo zake, akanyoa nywele ikaisha kwa kichwa yake. Hakuficha uchungu ule alikuwa nayo ndani yake. Lakini tazama siku ya leo, wakati tunapitia machungu, tunaona ya kwamba unakutana na mtu unamsalimia na kwambia ako sawa, lakini ndani yake inatiririka machozi. Ayubu hakuweza kuficha yale yote yanapitia, lakini aliweza kusema ya kwamba haya yote napitia. Na ndio tunaona ya kwamba dakika ya mwisho ilimfanya aweze kurarua nguo zake na hata kunyoa nywele ile alikuwa nayo. Na hii yote inatuambia ya kwamba, ama inatuonyesha ya kwamba Mungu ni mkuu katika shinda zile zote tunapitia. Na baadaye Job alisema ya kwamba, najua Mungu wangu anaishi. Yes, napitia hii yote, machozi mingi, lakini tumaini langu limesimama kwa Mungu. Wakati shinda zimekuzingira, ni vizuri mtu wa Mungu uweze kujua ya kwamba Mungu hajakuacha na Mungu atakuja kutatua shinda zako zote. Na kitu ya tatu ambayo tunasoma ni kwamba kufurahi inafungua milango ya urejesho. Tunaona ya kwamba Ayubu alipitia hayo yote, lakini mwishowe tunaona ya kwamba Ayubu alijipata akifurahi, kwa maana Mungu aliweza kumrejeshea mali yake yote, afya yake ikarudi, na tunaona ya kwamba hakupoteza furaha yake wakati wa janga, lakini aliendelea na kufurahi, na Mungu akaweza kumrejeshea mali yake yote, afya yake yote, furaha yake yote, na pia watu kupitia hayo yote wakajua ya kwamba kuna Mungu ambaye anaishi. Msikilizaji, ninapomalizia niseme ya kwamba furaha yetu inatoka kwa Mungu. Kwa hivyo usiweke furaha yako kwa ile hali unapitia. Usiweke furaha yako kwa ile mambo unaona ya kwamba ni mazuri mbele zako, lakini tuweke furaha yetu kijua ya kwamba furaha yetu inatoka kwa Mungu. Wakati unafurahi na pia unapitia mambo mazito ama shinda, tafadhali weka imani yako kwa Mungu kijua ya kwamba hajakuachilia kamwe. Na wakati pia unapitia mazito, ukiweka furaha yako kwa Mungu, inatengeneza njia za urejesho. Ombi langu siku ya leo msikilizaji, ni tujue ya kwamba Mungu wakati wa shinda, wakati wa furaha anakuanga pamoja nasi. Kwa hivyo ni vizuri tujue ya kwamba furaha yetu haitatoka kwa mwanadamu. Furaha yetu haitatoka kwa zile mali tuko nazo. Furaha yetu inatoka kwa Mungu ambaye anatupatia nguvu kila wakati. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa maana umetufundisha tuweze kufurahi kila wakati tukiwa ndani yako. Si kwa sababu maisha yetu ni rahisi, lakini kwa sababu wewe ni mwaminifu, na umetuahidi ya kwamba hutatuachilia, bali utatushika mkono vile uliweza kushika mtumishi wako Ayubu. Kuwa pamoja nasi Mungu, na utuwezeshe kukaa ndani yako, tukijua ya kwamba furaha kutoka kwako inatutia nguvu na inatuelekeza katika njia zako. Katika jina kuu la Yesu Kristo, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na hata kuamini. Mbinguni kwa Baba, itajua ya ulimwengu, nimeshayaacha. Haleluya, nitasifu kufika mbinguni. Oh, sana nitaingia kwa shangwe. Wakati nitajikuta mbinguni kwa Baba,
shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Ni kwa Baba yangu, kuna amani, kuna furaha, huko ni kusifu, tutakaa na Mungu wetu, nchi ya amani. Hosana, nitaingia kwa shangwe. Nchi nzuri, nchi safi, ni kwa Baba yangu, kuna amani, kuna furaha, huko ni kusifu, tutakaa na Mungu wetu, nchi ya amani. Hosana, nitaingia kwa shangwe. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Hiyo ni kwaya ya msanii na wimbo Nitaingia lango lake, ambao unatukumbusha kwamba itakuwa furaha na shangwe kubwa tutakapoingia mbinguni. Ni wimbo ambao unatufikisha mwisho wa kipindi cha Kisima cha Uzima. Kwa niaba ya mtayarishi wa kipindi Jude Mngori, mimi ni mchungaji Nancy Wangari Kirago kutoka katika kanisa la Kianglikana Joska Parish, Machakos Diocese. Mungu awape amani, awe nawe na kusaidie kuwa na furaha kwa kila hali zote. Amina. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika